Good morning everyone. This is my sixth topic, conic section, the parabola. So, parabola. Review. The geometric definition released on a cone and a plane intersecting. In algebraic definition, all points that are equidistant from a given line, the directrix, and a fixed point not on the directrix, the focus. So, parabola. So, kibali, makita nyo ni ang graph diri. So, any point on the parabola is equidistant to the focus and the directrix. Example, point A, D is equals D sub 2, point B, D sub 1 is equals D sub 2. So, mo ni ang focus. Ang focus is kining naa diri sa tunga. Kining arrows tunga. Then ang directrix is kining ubos sa pagyapon kining dira. So, mo ni ang mga graph. Excuse me. Manang graph. So, kibali ang point A is kining violet, then ang point B is kining green. So, understandable naman siya, diba? So, dirita. Items reference on the graph of a parabola. So, ang vertex is nasa center, then ang focus is na diri sa babaw kaning red. Kana mo na siya ang kining red, mo na siya ang focus. Then ang directrix is kining 1. Kining naa diri, kining blue, kini mo na ang directrix kini. Then ang axis of symmetry is ang kini. Mo na siya ang axis of symmetry kini. Mo na siya, di ba? So, that's all. Thank you.